नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. प्रशासकीय घाळपणाचो कुडचड्या आनीक एक बळी. पोंटेमळच्या 19 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो ट्रकान घेतलो जीव. भुरग्यांक कॅसिनोन येवपी दारां. शाळा मुखार जायरातींचे होर्डिंग्स. पणजेच्या कॅसिनो विरोधात पुलिशेत एफआयआर. साल्वादोर द मुंद NDZ म्हण जाहीर. हळदणचो आमदार कार्लोस फरेरान उक्तायली धादोस काय. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रशासकीय घाळपणान कुडचड्या आनीक एक बळी घेतलो. आयतारा कुडचडच्या रवींद्र भवना मुखार जाल्ल्या अपघातात पोंटेमळच्या जसवाल दिनीज ह्या 19 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो ट्रकान बळी घेतलो. हे घडणुकेक घेवन लोक फुर्योज जाल्यात. या रस्त्यार अपघात जावन बळी वसत आसात. संबंधित अधिकाऱ्यांक कागाळी दिवनय सगळे सुशेगाद रावले. आयतारा परत एक बळी ह्या रस्त्यान घेतलो. खरें तर हो सरकारी अनास्थेचो बळी. प्रशासकीय यंत्रणेक थळावेलो गोरवावरी दिसतात काय कितें अशें लोक विचारपाक लागल्यात. ॲक्सिडेंट करून ट्रकवालो पळून गेलो. गांवांतल्या तरणाट्याचो बळी गेल्ल्यान लोकांनी तिडकीन रस्तो आडावन दवरलो. तुझ्या भुरग्या मारूंक आपण ड्रायव्हर त्यांनी पळटले घाला भितर. चल म्हाका ना घाला भितर. चल पोया ना रे घाला भितर रे. चल रे प्रॉब्लेम नाका. ठीक आहे नंबर ओळखी राव. तू बाकी दाडयता वर काड्यार वर गाडी. तू काड्यार वर गाडी. तू म्हाका आडय. अरे तेगे भुरगो मेला ताका रायट आसूं लोबा. तुझ्या भुरगो मेला तू तसो करता म्हाका सांगता तुझ्या भुरगे हांव मारूंक उडयता दवर. मागीर तू म्हाका विचार केन्ना म्हाका सांगता हांव म्हणटलो तेन्ना तू कळटलें. पुलिसान तो पुलीस बेकायदेशीर रितीन पब्लीक रोडावयल्यान धांवपी ट्रक आडावचे बदला पिडेस्ताच्या बापायकच आडावपात व्यस्त आसले. पळयात पुलिसांची शापोदां. रक्षक जेन्ना भक्षक जातात तेन्ना लोकांक असलो सीन पळोवपाक मेळटा. ओव्हरलोडेड ट्रक बेकायदेशीरपणान पब्लीक रोडावयल्यान धांवतात हें थळाव्यांनी दाखोवन दिलें. पुलीस तेका रस्त्यावयले कायदे सांगतालो. पुलिसांनी राखण दीत बेकायदेशीर ट्रक सोडले. लोक आपली भुरगीं वगडायतात आनी पुलीस हांगा बेकायदेशीरपणांक राखण दितात. हायकोर्टाने गोंय पुलिसांची हे करणेची दखल घेवपाक फावो. तुमगे सेक्युरिटी कोण आसा राव तांकां ओपन कर न्ही. काय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही केस करा मरे. आता माजेर केस करा. केस करा मरे. ना अशें करनाका म्हणल्यार तांगे भुरगो मेला मरे. कोण जबाबदार का तुमगे पुलीस आसा हांगा कोण आसा. अरे लिगली कितें आसा. अरे साहेब म्हाका एक सांग लिगली कितें केला तुमी. लिगली कितें केला तुमगे होमगार्ड आसा कोण आसा तुमगेलो. खबरी आयकोता म्हणल्यार कितें ऑलरेडी आयकले खबर. मागीर बरें म्हाका PSI देखीत सांगले हांगा पुलीस आसा म्हणून. हांगा सायडीर येयल्या पुलीस आसा तुमगेले. ट्रॅफिक येता केन्ना रे ते ट्रॅफिक येता केन्ना येता रे ट्रॅफिक. ट्रॅफिकाक उलय म्हणल्यार कितें. बरें ट्रॅफिकाक उलय मरे. रस्तो आयका रस्तो लागता ट्रॅफिका मरे. तुमी कितें आयले हिंगा. रस्तो ट्रॅफिका लागता मरे. रस्तो ट्रॅफिका लागता ट्रॅफिका धाडाय मरे. ऐका तुम्ही ऐका म्हाका एक सांगा. राव बरें ऐका रायट सोड. अरे रायट सोड. ऐका रे रायट म्हाका सांगना तो आमी कायदी जाणा कळ्ळें. रायट एंड ड्युटी आमकां सांगनाका. म्हाका एक सांगू येते ट्रक तुमगे लिगल आहाय. येते ट्रक तुमगे लिगल आहाय. येते ट्रक लिगल आहा तुमगेले.
येते ट्रक लिगल आहा तुमगेले ना 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 अशी जायना रे अशी अरे साहेब अशी जायना रे तेंगे भुरगो मेलो मरे कोण जबाबदार बरे हांवें म्हागे कायदो आतां अरे अरे ऐका कायदो आतां बरे भाशेन पुलीस बरे भाशेन उलयले कायदो आतां घेल मरे म्हाजे केस घाला अरे पळय हे गाडी सोडटा पळय ह्यो सगळ्यो गाडी इल्लीगल आणि हे पुलीस आपणा प्रोटेक्शना भितर गाडी सोडटा राव गाडी सोडा रे तुम्ही आम्ही किती करपाचे गेले गाडी सोडा डजंट मीन यू शुड ब्लॉक द रोड हा तुम्ही आमकां कितें सांगले पुलीस स्टेशनार हांगा पुलीस आसा म्हणून आमी जेन्ना सायटीर येयले तुमकां पुलीस कित्याक नासलेले ट्रॅफिका विचार न्हू आमकां विचार मागीर गोंय रस्तो ट्रॅफिका लागता मरे रस्तो ट्रॅफिका लागता मागीर म्हणल्यार तुमगे आयची दिसा डिव्हलपमेंट कितें आहा हय हय तो उलोवया ना उलोवपा न्हू भुरगो मेलो केन्ना उलोवपाचें केन्ना उलोवपा रे हा भुरगो मेलो मरे गेलो बाबूय वयले गेलो अरे हे भुरगो मेलो 18 वर्सां भुरगो मेलो मागीर कितें जाणा तुमी ट्रॅफिक पळयात आमगेले आतां ट्रक वयता एलिगल ट्रक हा एक काडा मरे टर्निंग पळया मरे हा हे ट्रक लिगल पुलीस हे पळय आपणा प्रोटेक्शन आमी इल्लीगल ट्रान्सपोर्ट सोडटा पुलीस आपणा प्रोटेक्शन इल्लीगल ट्रान्सपोर्ट वता हांव एलिगेशन घालता सगळे ट्रक ओव्हरलोड आहे आणि पुलीस आपणा प्रोटेक्शना भितर हांव पुलिसाचेर हांव एलिगेशन घालता पुलीस हप्ती घेता आणि ट्रान्सपोर्ट चालू दवरता फक्त सांगा तो ट्रक पुलीस हप्ती घेता कुडचड्या पुलीस हप्ती घेता आणि वो ट्रान्सपोर्ट सांबाळटा चिरागाडी येता राव एक भुरग्या जीव गेलना एक फॅमिली उद्ध्वस्त जाल्या तो भुरगो जेन्ना पोटा लागपाच्या टायमार तो भुरगो मातये लागला तेगे आवय पुलीस स्टेशनार गुवळ्योन पडल्या हो तेगे बापूय जाणटो तेज्यान सध्या काम करपाक जायना तेणें आयुश्यभर आपणा काम केलें आनी जेन्ना भुरग्यान आपणा फॅमिली सपोर्ट टायम येवपा टायम हें करपा टायम येयलो तेन्ना तेंगे भुरगो गेलो हो भुरगो गेलो तो कोणा लागोन हें कितें हो बाबा फात बांदून दवरला पळय हांगा कोण आसा पुलीस आसा कोण आसा हांगा तेजे रेडियंट टेपे आसा कितें आसा सेफ्टी तुम्ही आतां पुलिसां फुडें गेल्यार पुलीस सांगता तेगे भुरगो रॉंग सायडी आयलो म्हणून तुम्ही कोण सांगपा रॉंग सायडी आयलो म्हणून हा तुम्ही कितें सेफ्टी प्रिकॉशन घेतला कितें आसा बॅराकेडिंग तुमगे लॅमिनेशन कितें रेडियम कितें मारला तुम्ही कोण रे सांगपा आमकां हा तेंगे भुरगो गेला कोण जबाबदार कोण एका आनी आमचे आमदार तुका बाबा पांय पडटा हांव तुगे हो डेव्हलपमेंट म्हणटा देवा खातीर बंद कर तुगे डेव्हलपमेंटा नांवान आमगे भुरगीं मरता पयर आमगे ओसोयडे हांव ते रंबलर घाल म्हणून थकलो हांव कोण रंबलर घालना ओसोयडे आमगे दड्यावयलो उत्पल भाव गेलो आतां हो गेलो भुरगो आनी कितली जाणां जीव घेता तुमी मातशी पूण अकली मातशी देवा खातीर तकली उक्ती करा आनी 10 जाण मरता हांगा तेंगे फॅमिली उद्ध्वस्त जाता गरीब बाबडे पयर काल हांव तेंगे घरा गेलो हांव तेगे बापायक वळखनालो तेणे बाबड्यान खंयच्यान नंबर घेवन म्हाका फोन करून आपयलो घरा गेल्यार तुका सांगता तेंगे घरा परिस्थिती जर पळयली न्ही दोळ्यां दुकां येयली हाजो आतां जबाबदार कोण हाजो जबाबदार सरकार हेजो जबाबदार PWD हेजो जबाबदार पुलीस काय हेजो जबाबदार आमचो आमदार उत्तर आमकां जाय आनी जेन्ना म्हळ्यार आनी हे जे ट्रकांनी अंधाधुंदी जी चल्ल्या प्रत्येक ट्रक ओव्हरलोड होता प्रत्येक ट्रक आनी त्या दीस भुरगो तेगेलो जो रॉंग डायरेक्शना हाडून मारली आयतारा सकाळी 5-8 खंयचो ट्रान्सपोर्ट जालो आसलेलो विचारला ट्रकां लोड कितलो आशिल्लो कोणें चॅक केला काट्यार व्हेलेलो ट्रक आरटीओन आमकां सगळे आतां घेवन बसता आमी आतां घेवन बसतले आनी जेन्ना म्हणल्यार हे सगळे जाग्यार पडना तेन्ना म्हणल्यार वगैरे रावपाना हे म्हागेचेर गेला फाल्यां आनी कोणा भुरगो तेजे होणोन रावत जाल्यार हे अशें जाय जाल्यार कशें जातलें फाल्यां आनी कितें जातलें हे फोणत रावतले हेंगे थिंगोन ना कांय ना हिंगा तेंगे तेका म्हाजे चेडो अशें येता तेन्ना होमगार्ड नाहलो हेंगे कोण सिग्नली हेंगे कोण कांय नाहलो मनीस नाहलो हेंगे कोण सकाळी म्हळ्यार कोण मनीस ना हेंगे रातचोय ना आनी सकाळ दिसाचोय कोण आसना हेंगेलो हे म्हाजे चेडो आसा तो हें आसा म्हणून तेणें तो मातसो असो रावलो कित्याक हांगा वचून फोंडकुलां पडटा आसलेलो पूण मातशें भायर रावचे फुडें हे रस्त्यार सोडून भायर हेणी फोंडकुल माला रस्तो बंद करून दवरला सगळो ट्रक ड्रायव्हरान एका ब्रेक पासून मारून ट्रक ड्रायव्हर जोरात घेऊन गेला तुम्ही पोलीस स्टेशनाक गेले कितें सांगलो भाव म्हणून सांग बरें मुगे भाव तो दाखलो भाव तो ट्रक ड्रायव्हर ब्रेक तरी मारून तो आपूस जालो तू लायसन्स ना तू 21 वर्सां तू कितें कोण गाडी चलयता ट्रक चलयता इतले हेवी लोडेड ट्रक तू कोण पासिंग कोण दिला तू गाडी कोण सोडला हा ते गाडी कितें आहा तर राती मग तेमचे हे करून हाडला आमकां आतां जाय तेणी काल ट्रक सोडलो ते आतां आमी पुलीस स्टेशनार गेले म्हणटात तुमगे हांव तेगे अंकल काका हांव ते गेलो ते म्हणटात कितें ना तुमगे चेडो रॉंग सायड आसलो ओके वी आर एक्सेप्टिंग तो रॉंग सायड आसलो सारकें पूण तुमी त्या ट्रकाचेर कितें एक्शन घेयलें तो एक तर ओव्हरलोड आसलो चिरे ओव्हरलोड आसले बेकायदेशीर चिऱ्या खण बंद आसा
सकाळी 5 तो व्हडलो ट्रक खंय वयतालो हेजेर तुमी एक्शन घेयले ना. वयल्यान ते आमकां समजयतात ना तुमगे चेडो रॉंग सायड आसलो म्हणून. हे खणलेले आसा ते ट्रक खंयच्यान वयता आनी ते खंयच्यान येता हें तेणी हें करून डायग्राम केलो न्हू. आमगे चेडो जो आसा तो रायट सायड आसलो कित्याक ट्रक तो ही सायडीन पावलो. कित्याक पावलो हें खणला म्हणून तो अशीच वयतलो न्हू. तो स्ट्रेट वचून खड्या पडपाना. हांगा कांयच एक हें ना तेंगेलें कांय ना एक होमगार्ड ना तर कसली सिग्नल दवरना तेणें कांय ना. वयल्यान ते आमकां समजोवन धाडटात आमगे चेडो घरचो चेडो हें जाला आनी ते आमकां समजोवन धाडटात. ते बाबडे ते चेड्याक कितलो कोर्स करून हिंगा थिंगा रीण काडून तेका आमी शिकोवन तो बाबडे ट्रेनिंगा वयतालो. आतां तेगे जोडपाचें हें आसलें तेका हे ट्रकवाल्यान मारून उडयलो. हें एक मर्डर म्हणटा हांव डायरेक्ट. मजगती कुडचणे पोलिसांनी थंय रस्त्या कुशीक शो पीस दवरिल्ले वरी लायिल्ले बॅरिकेड्स काढल्यात. 24 वरां पुलीस गस्त दवरतले. ट्रक चलोवपी आनी ट्रक ओनराचेर योग्य ती कारवाय करतले अशें पुलिसांनी सांगलां. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज ह्या एनजीओन पणजेच्या धनदागड्या कॅसिनोवाल्यांच्या बेकायदेशीरपणा मुखार आव्हान उबें केलां. भुरग्यांक कॅसिनोनी प्रवेश दितात म्हणून चिल्ड्रन्स एक्टा अंतर्गत पणजी पुलिशेंत FIR दाखल केल्या. हांगा एक पिचकारो मनीस गार्डनाच्या सोंप्यार लेगीत न्हिदलो जाल्यार पुलीस धांवडावन घालतात. आपलीच सुवातेत ल्हानशें घर काडलें जाल्यार जगपाक कठीण करून दवरतात. दुसरी कडेन पणजे मांडवींतल्या धनदाणग्या कॅसिनोवाल्यांनी बेकायदेशीरपणाचे कळस गांठले तरी ते कडेन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पद्धतशीरपणान आडनदर चलयल्या. RTIचें शस्त्र वापरून कॅसिनोवाल्यांची पापां एक करून भायर काडपाचो देख दिणो वावर पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज ह्या एनजीओन चलयला. आयकात पाशियेंस आनी वेळ काडून बेकायदेशीरपणांच्या विरोधात झुजपी एक्टिविस्टांक. 8 of Goa Children's Act, you cannot allow children, cannot induce children into gambling. There's section 1321 which clearly states that children cannot be induced into gambling. And these advertisements, whether they are online, whether they are on barricades, whether they are on hoardings, all these advertisements are an offence under the Goa Children's Act. And we have asked the PI, Mr. PI Chodankar, to register an FIR immediately against all the casinos, one, for allowing entry into the vessel, and secondly, for all the advertisements that are taking place for inducing children into gambling. Because we have advertisements in educational institutions also. You go to law college, you go to polytechnic, outside Sharda Mandir, everywhere these ads are there. Now some have been removed, but in some places it still exists. This is a very serious issue because from 2012, the notification is from 2012 and now we are in 2026. No, nothing has been done. This has been going on for so many years, so it's time that this stops. And along with everything else, the illegalities we are finding, this is a very serious one because it involves children and minors. The Gaming Commissioner is supposed to monitor this, and the Gaming Commissioner has not done anything. तेंकां हरशीं अलावड ना तरी आमी पळयता कसिनो वेसल्साचेर स्पेशल किड्स झोन म्हणून आसता तांचो, सो तो कसो अलाव केलो तरी इतले तेंपाचो चलता. Exactly, it's illegal. Illegal आसा. Why is government turning a blind eye? पण ते गेमिंग एरियान आसा कित्याक तेंचे रेस्टॉरंट नाल्यार ओपन डेकान So the casino license not go on the casino vessel The whole vessel is a casino. It is registered license. Casino vessel is registered as a casino vessel or cruise vessel. So offshore vessels, the whole vessel is considered as a casino. There is no special section or anything. For land licenses, in our investigation, we have found when you have 5-star hotels which have this, the gaming area is very clearly mentioned. So many square meters is the gaming section. So children can go in the restaurant and other places. But offshore licenses, there is not one license. Vessel registered as a casino vessel. Yeah, the whole vessel is registered as a. So if you read it, no person below the age of 21 years shall be allowed entry by the licensee on an offshore casino vessel. एक काळ असो आसलो विधानसभेत मनोहर पर्रीकार महाभारतातली उदाहरणां दिवन संस्कृतीक दायजा कडेन गोंयचो राज्य कारभार जोडपाक पळयतालो. त्या उपरांत सरकार स्वताची इमेज संस्कृती आनी संस्कारांचे राखणदार म्हण सेगीतपणान रंगयत येयलें. पूण सरकाराची कथनी एक आनी करणी वेगळी.
हे कॅसिनोच्या निमतान पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या वांगड्यांनी दाखवून दिला. ही सांस्कृतिक विसंगती इतल्या थराक पावल्या की शाळा स्कुलांच्या मुखार कॅसिनोचे होर्डिंग्स दिसपाक लागल्यात. कायद्यान भुरग्यांक गॅम्बलिंग झोनात वचपाक मेळना तरीकय पणजेचे कॅसिनो बिनधास्तपणान भुरग्यांक भितर व्हरतात. सरकारी यंत्रणा दृष्टीहीन धृतराष्ट्राचे भूमिकेत. ऐकात सबीना मार्टिन्साक. ऑल ओव्हर द वर्ल्ड हे सगळे जे ट्रॅव्हल मार्ट्स असता वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीजांनी फॉरेन टुरिस्ट अट्रॅक्ट करपा खातीर गोंयांत येयात आनी गॅम्बलिंग करात म्हणून हें करतात, आमचो पयसो स्पेंड करतात. सो दीस इज द लेवल टू वीच द गोवा गव्हर्मेंट हॅज फॉलन ऑर हॅज फेल्ड अशें म्हणटात. जशें सांगलें तुमकां पयलींच, इट डज नॉट मॅटर टू द कसिनो लॉबी whether there are laws in place or not. It does not matter to the casino lobby whether is a government is in place or not. They do whatever they want, and that is what we are fighting for here today, and we will continue this fight until this stops completely. So we have The casino, the government is allowing casino to break the rules. You see about advertisement, it is illegal, but government has turned a blind eye. You see about the anchoring of boats. More than 90-meter boat cannot enter. Government is allowing. There are no permissions given, but still you are allowing a replacement vessel from 70 passengers to 2,000 passengers to enter, which is like giving permission to 28 casinos. On the same license. So this is also illegal. Then if you such a big vessel, you are allowing them to moor in the river Mandovi. Already river Mandovi is congested, and it has not yet got license to run the casino, but you want to bring them in, allow them a parking space. It is like having a mega project in the river. Now how can you allow such illegalities? पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या वांगड्यांनी कॅसिनोच्या नावान चलतल्या बेकायदेशीरपणांची वळेरीच वाचून दाखयली. कॅसिनोनी भुरग्यांक थेट एंट्री आणि भुरग्यांक गॅम्बलिंगा कडेन आकर्षित करपी जायरातींक घेवन पणजे पुलिशेंत कागाळ नोंदयली. इतलो तेंप चिवटपणान हो पंगड झुजत येयला. सरकाराक कितें फरक? मिडियान विचारलें. जंय कायद्याचो धाक सुरू जाता थंय दुडवांचो खेळ सोंपता. कायद्याची बडी पडपाची शक्यताय आसा त्यो गजाली जाग्यार पडपाक लागल्यात. एक्टिविस्टांनी सांगलें. Because we have just given the complaint, so he said as soon as the FIR is lodged, he will give us a call. He will inform us. Ma'am, if FIR has been not registered, then what? Of course, agitation. What else? So we will have to go to the city further. So This is the first step. Okay. We also have to go to the gaming commissioner. We'll do all that. Ma'am, last time also you people came regarding the signboard of the casino. Yes, What sir. happened to that? 80% of the 80% of the barricades have been removed. Actually, even the police PI said, even CCP even took their barricades, which they have brought back. So 80% of the barricades in the city have been removed after our complaint. And that is a huge victory for us, and it proves that it's ongoing. CCP is in the process of painting the barricades and replacing with their Swachh Sarvekshan boards. So casinos have been removed, and we are giving Commissioner a list of barricades that are still there. So if you all know of barricades that you all see, please send us photos, and we will take it to the Commissioner. आता घेऊया एक लहानसो विसव. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी
मुजळ्यात पळयांनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गर्ल. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. वर्क फ्रॉम. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई. म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मागीर तुका जाय तितके तू सिरियलां पळय. तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती. आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. सांगला पण आयफोन काहीच गरज ना टीव्हीच घेऊया. हांवें सांगलें एकदां टीव्ही. ओगी बाबा मातशी आजे तुका आमी दात घालूया भांगराचे. भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. From the house of Panchamrita. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. दिस इज बिझनेस. दीदी खेळ. डोंट टेक टू स्मार्ट. दीदी पैसे दी. घे म्हाका बेजार आयलो. युअर टर्न डॅडी. येस डॅडी पैसे काढ. आता आनी कितें आसा म्हजे कडेन. आसा मरे कितें गोल. भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा.
So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers. Hello Goa. Today we are here at Panorama. If you are in and around Ponda or visiting Ponda, hey, lunch or dinner, visit Panorama. So come, let's have a look. From professional meetings to special gatherings, Panorama has a perfect conference space. Sip on their refreshing, colorful mocktails made to brighten your mood. Banana prawn, cheese stuffed mushroom, paneer peshwari, ronak thali, kingfish rava fry. Dive into their amazing seafood, fresh, flavorful and unforgettable. Chicken in tender coconut. Celebrate birthdays, anniversaries and special occasions in their stylish party area, designed for unforgettable gatherings. विसावप्रांत येवकार पळया मुखावयली खबरो. काँग्रेसीच्यो स्किमीच्यो आयडिया उखलून नाव बदलून बीजेपी अस्तित्वात हाडटात. देखून येता ते वेंचणुके खातीर जी स्ट्रॅटर्जी आंखल्या ती वा नव्यो घोशणाय सद्याक आमी जाहीर करपाक सोदिनात. काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान मिडियाक सांगले. साल्वादोर द मुंदची जमीन गोंय सरकारान NDZ म्हण जाहीर केल्या. बार्देश तालुक्यांतल्या साल्वादोर द मुंद वाठारांतले साबार जागे गोवा नगर आणि ग्राम नियोजन अधिनियम 1974च्या कलम 39A वरवीं विकास प्रतिबंधित क्षेत्र म्हटल्यार नो डेव्हलपमेंट झोन म्हण घोषित केल्यात. Still has base. We may not make the finishing line right now, but people still have hopes. लोक कित्याक काँग्रेसीचे रागार जाता? कित्याक people still have hopes on Congress. आतां काँग्रेसाक सोडून दिवपाचें दे वोंट टॉक ऑफ काँग्रेस. तशा प्रकारचा रोड मॅप कितें तरी काँग्रेसीकडे आसा. आमी बसून रोड मॅप केला म्हणून आमचें पब्लिकली सांगूंक जायना कित्याक आमचें कितें आहा तें मागीर डिरेलमेंट प्रोसेस स्टार्ट जाता. मागीर आमकां अटॅक करूंक बसता. देखून आमचे मोदे आमी उलयलात आनी सांगलां आमी कितें चॉक आउट करतात तें पब्लिकली अनावन्स करपाचें न्ही. बिकॉज देर आर पीपल इन द ऑपोजिशन including the BJP will make sure that our plans are followed. सर आता कितें इलेक्शनाक फक्त 1 वर्स उरला आणि BJP त्यांनी जी स्कीम हे केला ते सगळे त्यांचे फलित आहा लोकां मुखार हाडटा. तुम्ही काँग्रेसीचो फुडलो प्लॅन कित्याक लागून तुम्ही लोकां मुखार हाडपाक सोदिना? चोय तूं परस आहा आमी हे हाडलेले ते दॅट pension for the people 6,000 rupees per month and 72,000 rupees per year. तुम जाणात ते कितें जालें मागीर BJPन चेंज केलें कित्याक they knew that we were winning in that election. So we can't make these announcements just now. We will make it at the right time. Because at that time, because if we do it, आमगे idea capture करून दुसरे they use our ideas by renaming them. तो पळय खंयचो स्कीम आसा तो show me something which the BJP did original, whether setting up universities, whether setting up any Tata Atomic Research, which they have done anything by themselves. They focus package, repackaging. Assembly हांवें एक गजाली काडलेली एक इशू काडलेलो की आमच्या इकोशीम गांवांत थिंगा पोयट्स पार्ट ऑफ साल्वादोर द मुंद आमकां इकोशीक लागता. इकोशीम आनी पोंबुर्पा पंचायतीक लागता. आनी थिंगा भरपूर डेव्हलपमेंट जाता म्हणून हांवें डिमांड केल्लो ते फ्रीज कर म्हणून थिंगा नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स आनी ते नो डेव्हलपमेंट झोन दवरपाक. आनी मागीर मिनिस्टर विश्वजीत राणे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हाका अश्युरन्स दिलो म्हणून बरोवन दिलें. मागीर हांवें विचारलें कितें आहा जाल्यार तें डिसिजन घेयलें म्हणून म्हाका आजून कांय मेळ्ळो ना. आतां थोडे दीस फाटीं हांवें पळयलें की कोण एक एप्लिकेशन धाडलें थिंगा सेम सालोयचें आनी सेम एक नंबर एक सर्वे नंबर हांवें म्हणलो थिंगा ते नो डेव्हलपमेंट झोन आहा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स. एज पर द रिक्वेस्ट नोटिफायड इन द गazette it is to make it no development slope. Now see, this is a very funny part of it. Any recommendation of the town planning department is to keep it as no development slopes except what is settlement. See, I am not going to say what is settlement should be changed and frozen.
बट आय फावंड दीस रिक्वेस्ट व्हेरी स्ट्रेंज. कित्याक स्ट्रेंज आसा जाल्यार आमचो सेम दवरूंक सोदता जाल्यार रिक्वेस्ट कित्याक? रिक्वेस्ट हॅज टू बी रिजेक्टेड. सो म्हाका दुबाव आशिल्लो कितें आहा तें. सो आय हॅड आस्क्ड माय पर्सन टू अप्लाय अंडर RTI आनी तें डॉक्युमेंट आयज मेळ्ळें म्हाका. तें डॉक्युमेंट अंडर RTI मेळ्ळें देखून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की वॉट रिक्वेस्ट आय मेड. हांवें स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट केल्लें that survey number 27, 290, 291, 292, 296 and 270 of Salvador Domon, कित्याक ते आमकां लागता for eco-sheen, should be frozen and no development should be permitted in these areas where there is a no development zone. कित्याक there is एक एप्लिकेशन करता झोन चेंज मागता, मागीर आमी चिंतात तो बारीक बारीक रिक्वेस्ट आहा पूण तो बारीक रिक्वेस्ट इज अ स्टार्टर दुसऱ्यांक करपाक. हांव आतां म्हाका ऑर्डर मेळ्ळी मिनिस्टराची अंडर RTI गॉट दीस ऑर्डर. इट इज ऑफ 11th March 2026 and it says this: in exercise of powers conferred under section 39A of the Goa Town and Country Planning Act 1974, the government of Goa hereby directs that the properties bearing survey number 290, 291, 292, 296 and 270 of Salvador Domon village of Bardes Taluka shall be maintained as no development zone, excluding the existing settlements in the said properties. No development permission shall be granted to inspect the said properties, excluding the existing settlements in the said properties. Ete म्हाका under RTI मेळ्ळें. It is a beginning, according to me, that we can succeed to maintain the heritage, the what you call the greenery of our villages, if we are able to succeed in stopping the development. आता राज्यातली उदकाची परिस्थिती पळोवया. शिरोड्याच्या म्हैसाळ धरणात उणोच 1 म्हयनो पावतले इतले उदक आसा. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले. आता खातीर परिस्थिती नियंत्रणात उरल्या याची खात्री करून घेतले अशें WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकारान सांगले. चड गरमी असलेल्यान उदकाचो पिवपाक चड उपयोग जाता. कांय कडेन पायपलायनी फुटिल्ल्यान उदक मेळपाक मातसो कळाव जाता, नाजाल्यार सगळे कडेन वेवस्थीत उदक पावता. साळावली, हणजोण, तिळारी धरणांचो सांठो 2 म्हयने तरी पावतलो अशी हमी मंत्री शिरोडकारान दिल्या. उदकाचो लेवल थोडे कडेन कमी जाल्ले आहा. तुमचे हांगसर एक म्हैसाळ डॅम आसा आतां, आनी आतां शिरोड्यान तुमकां उदक पावपा सारकें आसा. एक लक्षात घेवपाक जाय की फाटल्या सादारणशे 4-5 वर्सांत आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात पंचवाडे आसूं, शिरोड्या आसूं, बोरी आसूं, उदकाचो मुबलक सांठो आसा. केन्ना एखादी पायपलायन एखादी ब्रेक जाली, डावन जाली, किंवा एखादी वाल्व कितें खराब जालो, किंवा एखादी पंप जाल्यार उदकाची अडचण जाता, नाजाल्यार उदकाची अडचण सहसा जायना. आमी कितें केल्लें आसा, साळावलेच्यान जितलें मॅक्सिमम उदक काडपाक मेळटा बोरये पुला कडेन तें उदक घेतात, अर्दी बोरये आनी तातूंत अर्दें सगळें फूल शिरोडा तातूंत सप्लाय जाता. आतां फक्त आमकां 1 नंबरचो वॉर्ड जो आसा पळय न्ही, 5 म्हणटा पळय न्ही, थंय थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लेम आसा, कारण थंय उदक आमी काही बांयचें सप्लाय करता, काही साळावली सप्लाय करतात, पूण तें सुद्दां स्ट्रीमलायन जाल्लें आसा. एखादी पंप बी ब्रेकडावन जाल्लो, आतां पंप कोणाक सांगून ब्रेकडावन जायना, अकस्मात जाता, तें जालें जाल्यार मातशी उदका अडचण आसता. अदरवायज पंचवाडे आमचें उदक आसा, शिरोड्या आमचें तशें भरपूर उदक आसा, आनी मे पर्यंत हें उदक आसतलें, तितलो सांठो आमचे कडेन आसा. पंचवाडी सारके डॅमात आज आमचे कडेन जवळ जवळ देड म्हयने, म्हणजे हो म्हयनो सोडून मे आनी जून अशे 1.5 म्हयने पर्यंत आमचे कडेन उदका सांठो आसा. तशें बाकीचे डॅम आसा पळय न्ही, बाकीच्या डॅमान सुद्दां तशें उदक आसा, कळ्ळें कितें. त्यामुळे उदका संबंदी पॅनीक जावपाची गरज ना. इतलेंच कितें लोकांनी उदक सांबाळून वापरपाक जाय. गरमी म्हणटा फुडें उदक चड लागता, पूण तें सांबाळून जर वापरलें जायत जाल्यार सगळ्यांक सारकें उदक मेळूंक शकतलें. इवन आमी इरिगेशनाचें उदक थोडें कमी केलां आतां. उदक आसा 2 म्हयने मायजच, मे, जून, जुलय पर्यंत पावपा सारकें उदक आमचे कडेन साळावलें आसा. तशें आमचे कडेन तेलारीचें उदक भरपूर आसा, कळ्ळें ना. फक्त अंजुणें आसा तें आमी सांबाळून वापरपाक जाय लोकांक पावपाक, म्हणजे पिवपाक पयलें प्रिफर. पोरसकडे भिरांकूळ अपघातात पुण्या सावन येवपी जोडपे वाटावले. बरें म्हणून बरें जिवाच्या पायाच्या जखमांचेर निभावले. पोरसकडे जंक्शनार रस्त्याचें काम चल्लां. थंयच्यान वयतले गाडयेचो टायर थंय पावन फुटलो आनी गाडी कुशीच्या देंगणात गेली. बरें म्हण बरें भितरलें जोडपें वाटावलें. ह्या वाठारांत बरेच अपघात जाल्यात, पूण सरकारी यंत्रणा ते कडेन आडनदर करत येयल्या, देखून लोकांनी तिडक उक्तायल्या. हांव प्रसाद गवंडी. हांव आसा सद्या परसकडे जंक्शनार
जे डेंजरस जंक्शन जावन पडलेले आसा कितलेशेच दीस जाल्यार रस्त्याचें काम चालू आसा हांगासर ते सर्कला कडेन. आयज हांगा ही पळय किया गाडी कशी गेल्या पळय ती खांबाक हे पोलार मारल्या. पोल हांगा पडलेलो आसा पळय पोल हांगा आसत टायर फुटलो आनी ते पोलार मारल्या गाडी. पोलार मारल्या बरोबर ती गाडी सकयल झाडांक वचून लागलेली आसा आनी हे वॉल तर डेंजरस आसा. आमी कितले फावटी हायलायट केला हांगासर तरी सरकाराक जाग येना. हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा फुडल्यान. डेंजरस सर्कल आसा जावन जाल्लेलें आसा. तरी हेची दखल घेवन कितें तरी बेगिनांतल्या बेगीन हेचेर उपाय करचो आनी रस्तो तरी सारको करपाचो. ते बाबडे पुण्याच्यान येयल्ले पण ते हांगा चुकले. खंय तरी तेंचो टायर फुटलो आनी ते खांब्यार मारले लायटीच्या. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळय आनी पॉवरफुल. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. अरे 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 आवयस अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मग तुका जाय तितके तू सिरियलां पळय तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेऊया हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही तिका का तू करे रीला पोवपाची ती आतां तुका झगडी करपाक जाय टीव्हीच घेऊया
हे सांगलं पण आयफोन काहीच गरज ना टीव्हीच घेऊया ना आम्ही सांगले एकदा टीव्ही ओके बाबा मच्छी आजे का आम्ही दात घालूया भांगराचे भांगरा वालोर भुरगी बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स From the house of Panchamrita. मामा पैसे काढ अच्छा घे दिस इज बिझनेस दीदी खेळ डोंट टेक टू ओव्हर स्मार्ट दीदी पैसे दी घे मका बेजार राहिलो युअर टर्न दीदी दीदी पैसे काढ आता किती आहे तुमच्याकडे असा मरे किती आहे गोड छान भांगरा वालोर भुरगी बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स Hello Goa. Today we are here at Panorama. If you are in and around Ponda or visiting Ponda for your lunch or dinner, visit Panorama. So come, let's have a look. From professional meetings to special gatherings, Panorama has a perfect conference space. Sip on their refreshing, colorful mocktails made to brighten your mood. Banana prawn, cheese stuffed mushroom, paneer peshwari, ronak thali, fish rava fry. Dive into their amazing seafood, fresh, flavorful and unforgettable. Chicken in tender coconut. Celebrate birthdays, anniversaries and special occasions in their stylish party area, designed for unforgettable gatherings. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावल्यो खबरो दूध शेतकारांक सरकारान व्हडली थाकाय दिल्या चड दरान दूध विकते घेतले अशें उतर दिलां भारतीय किसान संघान दुधाचे दर वाडोवन दूध घेवपाची तयारी दाखयिल्ल्यान धादोसकाय उक्तायल्या दूध उत्पादकांचो दुधाचो रेट वाडोवचो असो विशय घेवन आंदोलन दुर्वाड एरियात जालें आनी ताचे नंतर भारतीय किसान संघाच्या माध्यमांतल्यान आणि बाकीचे हेर दूध उत्पादक संस्थेचे पदाधिकारी तांकां वांगडा घेवन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आणि संबंधीत खात्याचे अधिकारी हांचे कडेन उलयत आशिल्ले आनी तातूंतल्यान 20 तारखेक मुख्यमंत्र्यान एक मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेक तांणी दूध दरवाड जाहीर केली आनी ताचे खातीर तो विशय इतलो जो आंदोलनाचो विशय चालू आशिल्लो ताका एक बरें यश मेळ्ळें म्हणून ताच्या संदर्भांतल्यान ही आयची पत्रकार परिशद आसा भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष संजीव कुंकळकारान सांगले मुख्यमंत्र्यान गायीच्या दुधाक दर लिटराक 6 रुपया जाल्यार म्हशीच्या दुधाक दर लिटरा फाटल्यान 10 रुपया वाडोवन दिवपाचें आश्वासन दिलां एप्रिला सावन सुधारित दर लागू जातले अशें कुंकळकारान सांगले ह्या निर्णयाक लागून दुधाच्या क्षेत्रात
व्हड उर्बा मेळटली अशी आस्त आसा. जेव्हा 18 तारखेक गोवा डेअरीचो जसो गळो धरपाची आमी पाळी हाडली की आतां कशेंय करून ते सरकाराक दियना जाल्यार आमी परत आंदोलन करता म्हणून, तेन्ना ते 18 तारखेक किंवा 19 तारखेक जे कितें आमच्या तर्फे म्हणजे आमकां पयशे दिवपा खातीर गोवा डेअरीक जितले पयशे जाय आशिल्ले ताजे आमी तो डॉक्युमेंट कितलो पयशे मागले ते अजुनूय खबर ना आमकां, बट तांणी सरकाराक ते कितें ते प्रपोजल दिले आनी ताच्या नंतर आमी परत सरकारा कडेन आमी गोवा डेअरीच्या नांवान अपॉयंटमेंट मागलो आनी आमकां तो 20 तारखेक तिळसांजचे मुख्यमंत्र्यांनी डिस्कशनाक आपयले. अनंत मळी तेय बी शेतकरी आसा, अशें आमी शेतकऱ्यांच्या वतीन नेगोशिएट करपाक गेले. बरीच तशी जे कितले पयशे गव्हर्मेंट दिवपाक तयार आसा आनी आमची रिक्वायरमेंट कितली आसा, गोवा डेअरीची रिक्वायरमेंट कितली आसा हाजेर तशी बरीच चर्चा जाली आनी फायनली आमकां 6 रुपया आमी 10 रुपया मागिल्ले दुदा खातीर, ते 6 रुपया गायच्या दुदा खातीर आनी म्हशीच्या दुदा खातीर 10 रुपया हे दिवपाचे मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीन मान्य केले. हांव परत सांगता, जे 10 रुपया जे 6 रुपया मान्य केल्या ते ताचे दुदाची क्वॉलिटी 4.0 फॅट आनी 8.5 SNF नॉन फॅट सॉलिड ह्या क्वॉलिटीच्या दुदा खातीर आसा आनी म्हशीच्या दुदा खातीर 6.0 फॅट आनी 9.0 SNF ह्या क्वॉलिटीच्या दुदा खातीर आसा आनी ताच्या खातीर सरकार 10 रुपया गोवा डेअरीक दितलो आनी गोवा डेअरी 6 रुपयान 10 रुपया आमकां मागीर ते ट्रान्सफर करता. तातूंत तो पयलीं 1 रुपया तांणी कितें सांगिल्लो पळय तो एड जातलो काय ना हें अजून आमकां क्लियर ना. आशा करता की गोवा डेअरी आपणाक जो प्रॉमीस केल्ले 1 रुपया तोय बी घालतले, तशें जर घातलें जाल्यार आमकां 7 आनी 11 रुपया मेळटले, पण गोवा डेअरीचेर इतलो विश्वास दवरचो काय ना आमकां खबर ना. थोडक्यात सांगपाचें म्हळ्यार ज्या दुदाक 34 रुपया मेळटाले ते आतां ताच्या जाग्यार 40 रुपया मेळटले शेतकऱ्यांक आनी म्हशीच्या दुदा खातीर जंय 46 रुपया मेळटाले ताच्या जाग्यार 56 रुपया मेळटले, तो 1 रुपया सोडून आनी ताजेर प्लस 40% जी सपोर्ट प्रायस आसा आधारभूत किंमत ती वयर अजून मेळटली, म्हणजे दुदा खातीर ती जवळ 2.5 रुपया जातली आनी 4 रुपया अदीक पडटले, म्हणजे 56 अधिक 4 म्हणजे दुदाच्या एका हाचो शेतकऱ्या कडेन पावता म्हणसर 60 रुपया जातलो. आनी मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांच्या वतीन हेंय सांगलें की हो रेट 1 एप्रील पासून लागू जातलो. 1 एप्रीलच्यान मेळटले. ताजी कांय चर्चा जावंक ना किंवा तो वाडचो आसा आमचो आग्रह ना. जर आमकां पयशे म्हणजे सरकारच जर दिता आसत जाल्यार म्हणजे ग्राहक आसा गोवा डेअरीचे तांचे पयशे कित्याक व्हरपाक जाय? गव्हर्मेंट गोवा डेअरी कितले दितले आतां? येस न्ही, गोवा डेअरीक 6 रुपया एका लिटरा फाटल्यान दितली गायच्या दुदा खातीर आनी 10 रुपया म्हशीच्या दुदा खातीर. आतां हेंय आसा की हो बेजीक प्रायस, तातूंत थोडे मातशें कमी क्वॉलिटीचें दूद आयलें जाल्यार त्या कांयच्या प्रमाणात कमी मेळटलें, 8 आनी 12 आनी कमी मेळटलें, किंवा बऱ्या क्वॉलिटीचें दूद आसत जाल्यार ताका चड मेळटलें. ताजें एक स्टँडर्ड क्वॉलिटीचें म्हणजे कॅल्क्युलेशन आसा जें म्हणजे भारतभर एक स्टँडर्ड तरेन केलें वता, त्यामुळे ताजें कांय हांव दिना, तें येदो व्हडलो चार्ज जाता. तेच सांगता म्हणजे एक्झॅक्टली हें म्हणजे गोवा डेअरींतल्यान जस्टिफिकेशन आनी रिक्वायरमेंट जो मागला पळय तो तांणी दिला आसता, ताजी चर्चा करपाची गरज ना आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट दितलो. वाडीव पळय आतां दिल्या
ते प्युअरली फ्रॉम गव्हर्नमेंट. कुशावती आणि साळावली नावाच्या 2 फेरीबोटींचे मांडवीत भर पडल्या. प्रमोद सावंताच्या वाढदिसात ह्यो फेरीबोटी सुरू जाल्यो. मुळात जायत्या बेटांचेर आनी गांव कुसाक जंय न्हंय लागता आनी गांवाची शीम सोंपता थंयच्यान पणजी वा हेर शारांनी वयतले जाल्यार अजून पुलांची सोय गोंय सरकारान केल्ली दिसना. जोडणेकारांक भाजपाच्या मनोहर पर्रीकारान आश्वासन दिल्लें, पूण अजून पूर्ण करपाक तें सरकार पावलें ना. देखून लोकांक कांसवाचे गतीन उदकाचेर धांवपी फेरीबोटींचोच आदार घेवचो पडटा. पुला बदला अजूनय 2 नव्यो फेरी मांडवीत देंवल्यात. माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तान माझ्या रिव्हर अँड नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट ते मंत्री सुभाष फळदेसाई हांच्यांनी 2 नवीन रोरो फेरी आज इनॉग्रेट केला. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की ज्यो एडिशनल 2 रोरो फेरी आयल्यो लोकांक ज्यो रिव्हरांतल्यान ट्रान्सपोर्टेशना खातीर उपयोगी मोठ्या फोंड्या वारखण्या बिल्डराच्या प्लॉटार आशिल्ल्या पालिका टॉयलेटीक घेवन वाद जाल्लो. बिल्डराचो बांदकाम परवानो 3 वर्सां आडोवन दवरलो. फोंडा पालिके मंडळान बांदकाम परवानो आता परत दिवपाचो निर्णय घेतला. कोर्टान दिल्ल्या डायरेक्शना उपरांत हो निर्णय घेतला अशें नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकारान सांगलें. हे बसकेंत सविस्तर चर्चा जाली. पालिका टॉयलेटीक 80 चौखण मिटर जमीन कुशीक दवरपाक बिल्डरान मान्यताय दिली. आयकात फोंडेच्या नगराध्यक्षाक. जगन्नाथ फडके कलेक्शन दिलेल्या पहिल्या फक्त 80 स्क्वेअर मीटर कन्सिडर करायचं गिफ्ट म्हणून. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉलिंग द मीटिंग? आमच्याकडे 80 स्क्वेअर मीटर आमच्याकडे लीगल डॉक्युमेंट आसा. आम्ही वापरू शकता. अरे मीटिंग द्या पहिला. नाही कन्स्ट्रक्शन लायसन डिसाइड करता बारीक असलो मग म्हणता 80 स्क्वेअर मीटर आपण सध्या दोन अंतिम लिटिगेशन क्लियर जायसर 80 स्क्वेअर मीटर दोन तुम्ही का चार्ज केली 80 स्क्वेअर मीटर दोन तेका लाईन कन्स्ट्रक्शन आता म्हणता गिफ्ट रिव्हर म्हणता झाली की आता 2025 before the Honorable High Court of Bombay at Goa, re-legislation of Sri Jagannath Saga Patte dated 22/4/2026. हे जे पिटिशन वर्सां कोर्टान आशिल्लें तेन्ना ते प्रॉपर्टीन आमची टॉयलेट आसा तेन्ना तेंच्यांनी जेन्ना फडटेन कन्स्ट्रक्शन लायसनाक अप्लाय केलें तेन्ना आमकां ते तेंचे प्रॉपर्टीन आमची 80 स्क्वेअर मीटर आमची पयलीं टॉयलेट आशिल्ली आनी ती 2003 डेमोलीश केल्ली म्हणून तेंचे ते कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाक तांकां वळ केलो तेन्ना तुमी कशें आसा 2023 तेंच्यांनी जगन्नाथ फडके आसा तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसनाक अप्लाय केलें. मागीर तशें अशें कळ्ळें की आमची टॉयलेट अशी आसा सो मागीर खुबशे आमी एफिडेवीट फायल केलेले आसा की आसा आमचे आनी मागीर GC सांगलें सो थोडे एविडन्स आमकां कितें कितें कळ्ळेलें आसा तेज्या खातीर ती 2023 जेन्ना तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसनाक अप्लाय केल्लो तितलो डिले जालो. सो डिले जालो म्हणून तो कोर्टान गेलो पार्टी कित्याक ही कावन्सील ताका दिना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिना म्हणून 2-3 वर्सां जाली. मागीर कितें जालें आतां हायकोर्टान ही मॅटर तेणी पुटअप केली की कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिना म्हणून. सो कोर्टान हायकोर्टान आमकां आपयलें आनी सांगलें कितें की तुमी 2 दिसांनी तुमचो कितें निर्णय दिया म्हणून फायनल निर्णय. सो आतां ही मॅटर तुमी पयलीं येयली तुमच्या मुखार. सो आतां कितें तें तुमी डिसिजन घेवया आनी तेका फायनल आन्सर आमी दिवया. रिजेक्ट करूंक ना तुजें लायसन्स बट तेणी अप्लाय केला. लायसन्स तेणी रिजेक्ट करूंक ना बट अप्लाय केला. 2023 अप्लाय केला तुमी लोकलायज ओके. बट मागीर ते एक ऑब्जेक्शन येयलें सुदेश
सो की थंयसर एक आमचे टॉयलेट आशिल्ली आनी मागीर ती मोडल्या. मागीर आमी ते थोडे एविडन्स फायलीन आमकां दिसता की थोडे सब रजिस्टरान गेले की थंयसर इन्वर्ट जाल्ले कॉपी आसा आनी अशे बारीक सारीक आमकां एविडन्स गावल्ले आसले. आनी मागीर कोर्टान एफिडेविट आमकां फायल केल्ली आसा की आमचे तुमी डिटेल सांगचे. त्या प्रमाणे आमी सगळे जे कावन्सील आसा मेजॉरिटी तेंच्यांनी एग्री जाला की ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचें आनी ताका मुखार हें करचें परमिशन दिवचें. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.